বানাইছে মনে হয়। হ্যাঁ, এগুলো সব কালার মারছে, পালিশ করছে। কি সুন্দর ঘর গো। নদীর ভিতরে দোকানপাট সব দাদা हमको देखो अगर आप जो पैकेज में थे ना हमको फिर ये साइड में जाना ये छोटा राउंड ये छोटा राउंड जो आपका पैकेज है वो ये साइड में जाना छोटा राउंड जो हमारा जो है ना बड़ा वो आगे अब उसमें भी एंजॉय आराम से करते এইসব কি ডিজাইনের ঘর দেখো কো। वो भी आपको दिखाएगा कहाँ হ্যাঁ, ঠান্ডা লাগবে না সোয়েটার না পরিলে এরপরে উপরে কিন্তু সব টিন, বুঝছো? জল যদি বেশি তবে ঘর ভাসে যাবে কো, ভাসে উপরে উঠবে কো, ওই তো উপরে উঠবে ভাসে। দেখো ডিজাইন দেখো, কিন্তু মোবাইলে এত সুন্দর আসতেছে না ডিজাইনটা, একটু কাছে নিলে ভালো ভালো সুন্দর একটা। দেখো ভিডিও বানাবো আর বানাবো।